Meron na akong sugar. Ano di sa lutuhan? Uy, uy, Ano na? uy. Dapat ilan ba? 7? Dapat 3. 3 naman ah. Ay, yes. Ay, Meron. hindi. 4. Wala. 4. Wala, dapat wag ganahan. Paside. Pag ganyan siya, Ah, yan di ba naman na di- panalunan mo pag ganyan. Digide ko kay bawana. Tapos, dapat 7 din yan lahat. Uy. Oh. Sus, yung balik rin. Ibaliktad rin yung 6. Uy, 1, 7. Mayroon pagpagit na. Oh. Nakalat na. Sana dito rin, 7,700. Yeah. Pag ganon. Kulang na ng isa doon, no? Gani, dapat 70 tani. Pababa. Ayun, no? uy. Yeah. 7. Uy, yan. Babae. Wala man, sayang. Ano kaya ito? Oh, 7. Ay, 1. 1. Ano yung partner doon sa taas? 2. 2. Ay, sayang. Sayang. Dapat na lang ganahan doon. Para kayo Kulang na lang dito isa, eh, no? 7. Sayang. Uy, 9. 6. 8. 7. Yeah, wala. Yun, sa baba, meron. Mayroon. 20. 20 lang yan. 7. 7. Ay, 5. Ay, 7. Ay, 20 sa... Uy, 7. Ay, gabi. Pinito na. Ay. Ano nga yung banana? Iba man yun? Ay. 7. Ayun. Ay, wala din. putol. Sayang, isa ra. 20 lang yung bumawiin. 20 lang. Mayroon ba? 20 ra. Ay, nakatis.